धन्यवाद आकाश। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे सेकंड राउंड का ये मैच जारी है। अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायंस नौगांव बनाम अकादमी चैंपियन मोठी जुई। दोनों भी टीमों ने आज के दिन पहला मैच जीता और दूसरे फेरी में यहां पे प्रवेश किया है। टॉस जीतने के बाद 4 ओवर का ये मुकाबला होगा। पहला ओवर लेके आए हैं विशाल जैतू ने पहली गेंद पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। पहले ओवर में 30 गज का दायरा और 30 गज के दायरे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी जाती है। रिलायंस नौगांव के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हम देख सकते हैं विशाल जैतू, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच ओवर बीच गेंद कर गए, हाफ वॉली बनाकर उसे लॉफ किया है मिड ऑफ के ऊपर से। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। जैसे ही देखा उन्होंने ओवर पिच गेंद है, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बैट और पैड को सामने की तरफ लाया था। जहां पे खेलना था वहां पे उनकी नजरें थी और हेड पोजीशन बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए। जी हां, मगर इस मरतबा थोड़ी सी हार्ड लेन गेंद जरूर थी। टप्पा खाने के बाद टप्पे को खींच लिया था और टप्पा खाने के बाद गेंद हमेशा की तरह उछलती हुई और उसी के साथ अंदर की तरफ कट होती हुई गेंद बल्लेबाज जितेश को चकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में। विकेट के पीछे हम देख सकते हैं कमलाकर दादले शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में निवास गावन। जी हां, हवा में गेंद जरूर है और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात है, मगर वहां पे उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई। डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में विनोद वाडकर ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया, मगर वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ आंखों में इशारा करते हुए दूसरा रन यहां पे मुकम्मल भी किया और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 8 रन। 30 गज के दायरे में अक्सर 12 से 15 रन आसानी के साथ आ ही जाते हैं। जी हां, फिर से एक बार हवा में गेंद और इस मरतबा बिल्कुल गलती नहीं वहां के फील्डर द्वारा। लाजवाब यहां पे कैच और उसी के साथ ये पहला झटका जो बहुत ही डेंजरस साबित हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, उन्हें मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया है। ये पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएगा। दर्ज किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। इस प्रतियोगिता के लिए उत्कृष्ट गेंदबाज के रूप में एक स्पोर्ट्स साइकिल देकर उस खिलाड़ी का सम्मान किया जाएगा और ये स्पोर्ट्स साइकिल परी हॉलीडेज इनकी जानिब से यहां पे मुहैया करवाई है। परी हॉलीडेज का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसी के साथ उत्कृष्ट फील्डर, बेहतरीन फील्डर के लिए भी यहां पे सौरभ गवानकर की जानिब से एक आकर्षक
तोहफा जरूर होगा, हालांकि वो अभी गुलदस्ते में है, इसके बारे में मैं जरूर जानकारी दूंगा थोड़ी देर के बाद। मैन ऑफ द मैच के लिए, हर मैन ऑफ द मैच के लिए हम यहाँ पे एक टी शर्ट और उसी के साथ एक ट्रॉफी देकर उस खिलाड़ी का सम्मान करते हैं। वो टी शर्ट अध्येय रुपेश राणे इनकी जानिब से यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इस बीच हवा में गेंद जरूर है, क्या उस गेंद के नीचे आएंगे? अनुज सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, फील्डिंग में लाजवाब, मैदान में बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं और इसी के साथ ये आसान रहा कैच उनके लिए और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। और कौशल्य भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पे उन्होंने किया है। पहले ही गेंद पर एक बड़े बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है। इस बीच नए बल्लेबाज निनाद, क्या इनके बल्ले का निनाद यहां पे सुनाई देगा? अर्थात आवाज, निनाद का मतलब होता है आवाज। निनाद हालांकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना करते हुए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई है। 30 गज का दायरा हट चुका है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट। जी हाँ, ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, ऑफ स्टंप उखाड़ दिया है पूरी तरीके से। हर मैन ऑफ द मैच के लिए हम यहाँ पे एक ट्रॉफी देकर उस खिलाड़ी का सम्मान कर रहे हैं। वो प्रियांश प्रफुल्ल मडवी इनकी जानिब से यहाँ पे मुहैया करवाई है ट्रॉफी और उसी के साथ साथ हमारे मंच पर देखिए बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी नजर आ रहे हैं, बहुत ही सजे हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के लिए ये जो ट्रॉफी दी जाएगी और उस टीम का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। ये सारी ट्रॉफीज समीर सुधाकर राणे इनकी जानिब से यहाँ पे मुहैया करवाई है। इन सभी दिलदार और दयावान लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उसी के साथ साथ ये टूर्नामेंट के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए जितने भी बॉल यहाँ पे यूज होंगे वो सारे बॉल महेंद्र कौड़े इनकी जानिब से यहाँ पे मुहैया करवाए हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पिच मुहैया करवाया है। उसी के साथ साथ ग्रुप ग्राम पंचायत झिराड, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने ये मैदान यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। और छोटम शेठ, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देखिए आज यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने बहुत ही तादाद में धीरे धीरे इस मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करूंगा जी। इस बीच देखिए हैट्रिक की दहलीज पर 1000 रुपए का इनाम यहाँ पे अपने नाम करने का सुनहरा मौका हैंडसम प्रियेश के ऊपर। अच्छी गेंद थी, परफेक्ट, फिर से एक बार तकरीबन ही और किया था मगर बल्लेबाज बहुत ही चौकन्ने थे। बल्लेबाज ने मात्र उस गेंद को दिशा भर दी, डील यादव के साथ उस गेंद को ढकेला था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में चैतन्य किल्लेकर वहां पे तैनात थे और एक रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर हैट्रिक से यहाँ पे वंचित किया है हैंडसम प्रियेश को। इस बीच रनों की संख्या देखिए बहुत ही लंबे अरसे के बाद धीरे धीरे मूव करती हुई 13 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, फिर से एक बार फिर जबरदस्त लाजवाब ऑस्टेनिशिंग गेंदबाजी, तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। इस विकेट के ऊपर बल्लेबाज हमेशा सर चढ़कर बोलते हैं, गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, मगर इस खिलाड़ी ने 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। हालांकि अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, मगर अब तक बल्लेबाजों के बल्ले को पूरी तरीके से खामोश होने पर मजबूर कर दिया है, सही लाइन एंड लेन को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ, इस बार बल्लेबाज ने अपने घुटने टेके थे और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को हवा में उछाल कर खेला था। वहां पे कैच टपकने का मौका था, भूषण राउत तकरीबन उस गेंद तक पहुंचे थे मगर कैच के नीचे नहीं पहुंच पाए। मगर फिर भी उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी से कवर किया था उस गेंद को और गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले ही फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से बल्लेबाजों को यहां पे मात्र 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 15 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर हैंडसम प्रियेश। जी हाँ, देखिए ढीले हाथों के साथ कवर की दिशा में मात्र दिशा भर दी, ढकेला था।
जानते हैं कि यहाँ पे अब रिस्क लेना मुनासिब नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे प्रियेश कर रहे हैं, शानदार रिदम और बहुत ही खूबसूरत लय उन्होंने पकड़ी थी और इसी वजह से बहुत ही संभल कर यहाँ पे अपने बुद्धि का यहाँ पे इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत ही होशियारी के साथ इस ओवर को जाने दिया। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, कुल मिला के 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है। क्या इन 12 गेंदों में बल्लेबाज हावी होंगे? इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अनुज राउत, हालांकि लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी की थी, विकेट भी चटकाए थे, अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मगर अब यहां पे सही मायनों में उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इन 2 गेंदबाजों ने जितना कमाया है क्या उसे बरकरार रखेंगे, क्या यहां पे वो लुटाएंगे, ये देखना मजेदार होगा। युवा खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी है, उभरते हुए खिलाड़ी है, हालांकि बहुत सारे मैचेस अब खेल चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास आ चुका है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है, स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं अंकेश 6 रन बनाकर खेल रहे, 7 रन बनाकर खेल रहे। जी हां, फिर से एक बार देखिए अजीब गरीब अंदाज के साथ खेला जरूर, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद फरार, सीमा रेखा के पार, मिलेंगे रन यहां पे 4 तो होगा बेड़ा यहां पे पार। के बल्ले से आता हुआ अंकेश पहुंचे 11 पर। अंकेश एकमात्र बल्लेबाज है जो यहां पे टिक कर खेल रहे हैं और उसी के साथ देखिए अलग तरीके से खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि सीधे बल्ले से अगर मैं यहां पे खेलूंगा तो मात्र 1 या 2 रन पर संतोष करना पड़ेगा और आउट होने का खतरा भी यहां पे मंडराएगा। थोड़ा सा रिस्क यहां पे जरूर उठा रहे हैं, मगर गैप को देख के खेल रहे हैं, एक अच्छी बात अंकेश के लिए। हालांकि डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है और थोड़ा मिड विकेट भी मौजूद है, उसी के साथ एक डीप पॉइंट हमें नजर आता हुआ और उसी के साथ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन में एक फील्डर तैनात है 30 गज के दायरे के बाहर और 30 गज के दायरे के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर हमें नजर आता हुआ। अनुज राउत पहली गेंद पर यहां पे चौका लगाने के बाद अब क्या सोचते होंगे, बल्लेबाज को यहां पे पढ़ना होगा, यही कला होती है। और इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद, उसे लॉफ्ट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लॉफ्टेड कवर ड्राइव में कहूंगा, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रफ्तार से खेल रहे थे, मगर यहां पे अपने तेवर को उन्होंने दिखाया है, अपने हाथ खोले हैं। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद जरूर थी, वहां पे खराब फील्डिंग भूषण राउत के 2 टांगों के बीच में से निकल गई सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार यहां पे शार्प चौके के सहायता से अंकेश पहुंचे हैं व्यक्तिगत 21 के योग पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां पे रन बारिश की तरह बरसते हुए हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक यहां पे नजर आता हुआ। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर फिर से एक बार चौका। अब यहां पे वापसी करनी होगी। अनुज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट अंकेश के लिए। जी हां, इस दबा वीक पॉइंट या अर्थात दुखती हुई रग पर यहां पे उन्होंने प्रहार किया है, वार किया है और अंकेश को डगआउट का रास्ता दिखाया है और एक बल्लेबाज में
जरूर हमें देखने को मिली। पहले विकेट के लिए 8 रनों की यहाँ पे साझेदारी दोनों भी बल्लेबाजों में हुई थी। उसके बाद फिर से एक बार मात्र 4 रनों की साझेदारी देखने को मिली और 12 के योग पर 2 बल्लेबाज आउट हुए थे और यहाँ पे अब ये साझेदारी बहुत ही अच्छी पनप रही थी। तकरीबन 18 रनों की साझेदारी यहाँ पे, मगर ये टूट चुकी है साझेदारी। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंकेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज धनेश। हालांकि धनेश ने लास्ट मैच में गेंदबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया था, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजी के ऊपर अपने हाथ आजमाने का एक मौका दिया है उनके कैप्टन ने। स्ट्राइकिंग एंड पर धनेश हम देख सकते हैं। फिर से एक बार अनुज राउत का सामना करने के लिए तैयार। जी हाँ, अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ कट होती हुई, मगर डीप पॉइंट की दिशा में विनोद वाडकर मौजूद थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छा थ्रो और इसी वजह से बल्लेबाजों ने यहाँ पे 1 रन लेना मुनासिब समझा है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में अब तक 15 रन खर्च हुए हैं 5 गेंदों में। अनुज राउत ने 1 विकेट जरूर हासिल किया है, मगर इस दबा अंतिम गेंद के ऊपर हम देख सकते हैं फॉलिंग स्वीप। बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को लपेटा है ऑफ स्टंप के बाहर से और खेल दिया है डीप स्कोर। बल्लेबाज थे नवदीप। नवदीप यहाँ पे जो बल्लेबाज है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी दस्तक दे रहे हैं, दरवाजे पर खटखटा रहे हैं नवदीप सैनी हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, उनका आत्मचरित्र और उनकी स्टोरी पढ़ने लायक है, क्योंकि उनके पिताजी आज भी सलून में काम करते हैं और अपने बेटे को उन्होंने खेलने के लिए प्रेरित किया, उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें आत्मविश्वास दिया और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवदीप सैनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। आईपीएल में भी उन्होंने काफी प्रभावित किया। उसी नाम से हम देख सकते हैं सिमिलियर ये खिलाड़ी यहाँ पे नवदीप के बल्ले से 1 छक्का। नवदीप पहुंचे 7 पर, उनके साथी बल्लेबाज धनेश खेल रहे 1 पर। अब अंतिम ओवर लेके आए हैं फिर से एक बार वेल एजुकेटेड चैतन्य किल्लेकर। ये खिलाड़ी जिस भी कार्य क्षेत्र में हाथ आजमाता है वहां पे बहुत ही बढ़िया काम करता है, ऐसी खासियत है इस खिलाड़ी की। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, मगर तेज तर्रार गेंद उसे भाप नहीं पाए और जब तक उनका बल्ला नीचे आता तब तक गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लग चुकी थी और इसी वजह से कारपेट के सहारे डीप स्क्वायर की दिशा में भूषण राउत के हाथों में, और इसी वजह से मात्र 1 रन लेने का यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों के पास मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 38 रन स्कोर कार्ड पर। फुल टॉस गेंद, देखिए फिर से एक बार बल्लेबाज पूरी तरीके से चूक गए। इस मरतबा गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया था और कारपेट के सहारे गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन जरूर यहाँ पे चुरा लिया। मगर मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, तेज तर्रार गेंद और उसी के साथ हवा में गेंद शायद स्विंग हो रही है, टप्पा खाने के बाद गेंद कट तो हो रही है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की गेंदबाजी के सारे गुण सीख लिए हैं। लेदर क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेला है। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर सीधे बल्ले से खेलने पर मजबूर किया। निखिल चौकर ने हमेशा की तरह बहुत ही चुस्त और फुर्तीले मुस्तैदी के साथ आगे बढ़े। तकरीबन 20 फुट दूरी पर वो गेंद थी और चतुराई के साथ उस गेंद तक पहुंचने के बाद बल्लेबाजों को अपने आप को रोकना पड़ा। 1 ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ा। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेला है, मगर निखिल कवले वहां पे होंगे तो आपको दूसरा रन लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना होगा। ये कमाल का खिलाड़ी है, चारों तरफ मैदान में बहुत ही चुस्त और फुर्तीले। रिलायंस नवगांव के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सारे खिलाड़ियों में ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग में। अनुज राउत का भी नाम जरूर लूंगा मैं, क्योंकि अनुज राउत स्ट्रांग आर्म, उनका बहुत ही अच्छा थ्रो देखने को मिलता है और उसी वजह से उनके हाथों से रन चुराना बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन होता है। 41 रन
जी हाँ, हवा में गेंद मगर शॉट मिड विकेट खाली, क्या गेंदबाज पे पहुंचेंगे? जी हाँ पहुंचेंगे, ये खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करते हुए अपने आप को, और उसी के साथ देखिए एक विकेट भी उन्होंने अपने नाम किया है। वेरी वेल डन डीजे। में ऐसा लग रहा था कि कम से कम यहां पे 12 से 15 रन जरूर आएंगे, मगर 5 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं और एक सेट बल्लेबाज को चलता किया है। अब अंतिम गेंद, जी हां फिर से एक बार विकेट यहां पे तकरीबन उनके हाथों से फिसलता हुआ, क्योंकि एक आसान सा कैच जरूर था, मगर विकेट कीपर कमलाकर दादले के हाथों से गेंद छिटक गई और ये विकेट मिलते मिलते रह गया। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन भी चुरा लिया। कुल मिलाकर रनों की संख्या हो चुकी है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। अब जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन हर ओवर में जीतने के लिए रिलायंस नौगांव को 11 रन के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे। जब तक ये मैच शुरू होता है तब तक मैं थोड़ी देर के लिए आपसे लेता हूं विदा, और माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त आकाश मांजरेकर को। ओरियत मैदानाच्या दिशेने जिथे उत्तरार्धाच्या खेळाला मात्र सुरुवात होईल। आपण पाहिलं पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये आकादेवी चॅम्पियन मोठी जुई संघाने कशी बशी का होईना मात्र 42 धावा जमा केल्या आहेत विजयासाठी। 43 धाव संख्येचं आव्हान प्रतिस्पर्धी अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव संघासमोर उभं केलेलं आपण पाहतोय। ही मॅच अत्यंत महत्त्वाची आहे। दुसऱ्या फेरीतील पहिली लढत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आयोजकांना सुद्धा या ठिकाणी ही सूचना कम विनंती असणार आहे। बघा 3:30 वाजलेले आहेत, 5वी मॅच मैदानावरती चालू आहे, अजूनही 5 मॅच येणं बाकी असतील, त्यामुळे घाई करा, गडबड करा आणि मॅचला त्वरित सुरुवात करा। बघा मैदानाच्या दिशेने आपण पाहतोय दोन महान खेळाडू किंबहुना अनुभवी खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। एका बाजूला कमलाकर दादले, दुसऱ्या बाजूला विनोद वाटकरे। ही मॅच फार रंगतदार होणार यात तीळ मात्र शंका नाहीये। दुसऱ्या फेरीतील दुसरी लढत नाणेफेकीसाठी आपण पुकारूयात। एका बाजूला माऊ 11 एकविरा थळ संघ, दुसऱ्या बाजूला सन्माननीय वल्लभ समीर राणे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल संघ। दोन्ही संघांना विनंती असेल चला या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जिथे आपण करूयात नाणेफेक। आपण निनादजी कदम यांना विनंती करूयात आपल्या शुभ हस्ते या मॅचची नाणेफेक करून घेऊयात। एका बाजूला माऊ 11 एकविरा थळ, दुसऱ्या बाजूला सन्माननीय वल्लभ समीर राणे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल संघ। चला दोन्ही संघाचे कर्णधार त्वरित उपलब्ध व्हायचे। मैदानावरती 24 चेंडू विजयासाठी 43 धाव संख्येचं आव्हान। एक मोठी क्रिकेटची स्पर्धा मैदानावरती आपण पाहतोय। हे मैदान अलिबागकरांसाठी फार महत्त्वपूर्ण आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आणि अलिबागकरांचा गौरव असणारं मैदान आपण पाहतोय। ग्रुप ग्रामपंचायत झिराड यांच्या खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर यांच्या कामगिरीमुळे, यांच्या नेतृत्वामुळे तयार झालेले हे मैदान सन्माननीय दिलीप शेठ भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली किंबहुना यांच्या मेहनतीमुळे तयार झालेले हे मैदान आपल्याला पाहायला मिळते। त्याला ईपीएल ग्राउंड म्हणून सुद्धा हल्लीच्या काळात जाईल।
डिफेन्स बॉक्स मध्ये अर्थात टॉस होताना आपल्याला पाहायला मिळेल एका बाजूला सन्मान्य वल्लभ समीर राणे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स सौल, दुसऱ्या बाजूला माऊ 11 एकविरा थळ संघ. चला दोन्ही संघाचे खेळाडू उपलब्ध व्हा. वळूयात मैदानावरती. सलामीची जोडी मैदानावरती. कमलाकर दादले स्ट्राइक एंड वरती. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपण पाहतोय दीप पाटील. आज किती दिवे लावणार हे बघणं गरजेचं. या आधीच्या पहिल्या मॅच मध्ये चांगल्या पद्धतीची कामगिरी त्याच्या बाजूने जरूर झाली आहे. आता मात्र प्रतिस्पर्धी संघ वेगळा आहे, रणनीती वेगळ्या आहेत आणि धावांचा आकार सुद्धा वेगळा असणार आहे. ओव्हर द विकेट गोलंदाजी. पहिला चेंडू घणाघाती प्रहार. ना लाईन वरती कंट्रोल ना लेंथ वरती नियंत्रण. हे होतं फलंदाजाला आमंत्रण. ऑन मिड विकेट सीमारेष. टू बी कंटिन्यूड अशा पद्धतीची इनिंग आज मैदानावरती करतोय. दीपला मात्र आसमान दाखवलं पहिल्या चेंडूवरतीच. कमालीचा फटका मैदानावरती आपण पाहिला. आधीच ठरवलं स्लॉट वरती भेटला तर त्याला मोठा फटका खेचायचा आणि त्यासाठी कमलाकर दादले ओळखला जातो. तरबेज असलेला खेळाडू. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू बॅकफूट वरून चेंडूला पंच केलंय. बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. मात्र लंच ब्रेक नंतर या 2 धावा यशस्वी पद्धतीने चांगल्या रनिंग बिटवीन द विकेटच्या आधारावरती पूर्ण केलेल्या आपण पाहतोय. 8 ही धावसंख्या धावफलकावरती आहे. 8 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड. पहिलं षटक प्रगती पथावरती आहे. सरळ बॅटने कमलाकरला माहिती आहे क्षेत्ररक्षण कुठे आहे. 30 यार्डच्या घेऱ्याला पार केलंय. ऑन साइडच्या दिशेने कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. बघा कमलाकर दादले यासाठी ओळखला जातो. तो आधीच फटका ठरवत नाही. चेंडू ज्या पद्धतीचे ना त्या पद्धतीचे शॉट सिलेक्शन त्याच्याकडून आपण नेहमी बघतो. कमालीची फटकेबाजी. आता मात्र दीपला कमबॅक करणं गरजेचं असेल आपल्या संघासाठी. ऑनसाइडच्या दिशेने फटका फसलाय जरूर. चांगला चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीची गोलंदाजी. ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणीवपूर्वक चेंडू ठेवला गेलाय. दीपने आपल्या संघासाठी कमबॅक केलंय. डॉट चेंडू आलाय. 12 धावा धावफलकावरती. 43 धावसंख्येचं आव्हान आणि त्याचा पाठलाग करायचा आहे अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायन्स नवगावला. फटका फसला. बाटची लिडिंग आहे. चेंडू शॉट थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये. कोणतीही चुकी नाही. पहिलं षटक प्रगती पथावरती 12 धावसंख्येवरती पहिला हादरा रिलायन्स नवगाव संघाला लागलाय. दीप पाटीलचं कौतुक करूयात. नेव्हर गिव्ह अप हा ऍटिट्यूड त्याने दाखवलंय. मॅचचा रिझल्ट काही असू देत, आधीच्या चेंडूंवरती आपल्याला फटके पडलेले असू देत, मात्र आपल्याकडचं 100% योगदान आपण द्यायचंय. मॅच हारो जिंको हे रिझल्ट वेगळं सांगून जाईल, मात्र आपण 100% एफर्ट्स दिले पाहिजेत. कमलाकर दादलेची शॉर्ट बट स्वीट इफेक्टिव्ह अट्रॅक्टिव्ह इनिंग यावेळेला झाली आहे समाप्त. वैयक्तिक 12 धावसंख्येवरती झालाय तो बाद आणि पहिल्या षटकातील शेवटचा एक चेंडू येणं शिल्लक असणार आहे. बघा मॅच मधून आपण काय आज शिकलोय ना, त्यामुळे उद्याचं भविष्य आपलं अवलंबून असतो. दीप पाटीलने मैदानावरती दाखवून दिलं की भुला केडर कुचाला कर. आधीच्या चेंडूंवरती भलेही माझ्याकडनं चुका झाल्या, मात्र त्या चुकांना सुधारत मी नवीन गोलंदाजी मात्र चांगल्या पद्धतीची करेन आणि त्याने ते दाखवून दिले. फटका फसलाय. गॅप मध्ये चेंडू जोडूया. निर्जन स्थळी चेंडू ट्रॅव्हल करत होता. अनुज राऊत चाणक्य नीतीने फलंदाजी करतोय. मिडॉनला ओळखले त्यांनी कोणीच नाहीये. कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क घेतली. षटक क्रमांक पहिलं मैदानावरती समाप्त. या एका धावेच्या बळावरती धावफलक 13 धावसंख्येवर
पोहोचलंय. पहिलं षटक जिथे झालंय मात्र समाप्त. येणारे 18 चेंडू विजयासाठी 30 धाव संख्येची आवश्यकता. जोपर्यंत अर्थात दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात होईल. वळूयात प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे जिथे दोन संघ या ठिकाणी झालेच सज्ज. एका बाजूला श्रावणी स्पोर्ट चौल संघ, दुसऱ्या बाजूला माऊ 11 एकविरा थळ संघ. निराज्य कदम आपल्यासोबत जॉईन होतील. वळूयात अर्थात प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे जिथे एका बाजूला बाबू डक्षेकर आपल्यासोबत जॉईन झाले, दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला हेड कॉल केलाय. हेड पडलेला आहे. आता टॉस जिंकलेल्या सर्वप्रथम काय स्वीकाराल? फिल्डिंग घेऊ आम्ही पहिले. प्रतिस्पर्धी संघ आपली इनिंग बाबू डक्षेकरांची आपण तुम्ही एपीएल मध्ये सुद्धा पाहिली आहेत. काय वाटतं त्यांच्या समोर खेळत असताना कशा पद्धतीची रणनीती करणं गरजेचं आहे? आता आम्ही कमीत कमी रोखू त्यांना 45-50 पर्यंत आणि चेसिंग करू आम्ही बॅटिंग करून. दॅट्स अ कॉन्फिडन्स. अर्थात संतोषजी आपण बघितलं तर प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा आहे ना, चांगला संघ आहे. बॉलिंग अटॅक त्यांच्या समोर चांगल्या पद्धतीचा आहे. त्यामुळे आपल्या खेळाडूंना काय संदेश द्याल जिथे आपण टीमला लीड करताय? सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आम्ही 50+ करण्याचा प्रयत्न करू आणि चांगली बॅटिंग करण्याचा प्रत्येकाला एफर्ट लावण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. विश ऑल द व्हेरी बेस्ट. वळूया पुन्हा एकदा मॅच जिथे आणखीन एक फलंदाज अनुज राऊत तंबूत परतताना आपण पाहिलं. कमालीची गोलंदाजी, कमालीचं कमबॅक मैदानावरती आपण पाहिलं धनेशच्या माध्यमातून. धनेश आला, पहिल्या चेंडूवरती वाट दाखवली अर्थातच अनुज राऊतला. बघा अनुज राऊतने या आधीच्या मॅच मध्ये चांगली इनिंग केली होती. वैयक्तिक 17 धावसंख्येवरती तो बाद झाला होता. या मॅच मध्ये त्याला मात्र केवळ 1 धाव काढता आली आहे आणि तदनंतर मात्र या मॅचला कशा पद्धतीने बघितलं जाईल. मी कौतुक करेन खऱ्या अर्थानं रिलायन्स नगाव संघाच्या मॅनेजमेंटचे सुद्धा ज्या पद्धतीने बॅटिंग पाठवतात ना. बघा आता डावखुरा फलंदाज चैतन्य किल्लेकरला त्याने मैदानावरती पाठवलंय. या आधीच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं प्रमोट केलं होतं अर्थात निखिल कवळेला त्यांनी, कारण मॅच प्रमाणे अर्थात स्कोर प्रमाणे अशा पद्धतीचे चेंजेस आपण पाहतोय. धनेशने आता मात्र क्षेत्ररक्षण थोडस का होईना बदलवलंय. शॉट फाईन लेग, शॉट थर्डमॅन, विकेट किपरच्या पाठीमागे तैनात केलेले आपण पाहतोय. कव्हर क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय यावेळेला तैनात करण्यात आले. शॉट मध्ये डीप मध्ये आपण पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला डीप क्षेत्ररक्षण सजवण्यात आलंय. फटका फसलाय, चेंडू हवेत जरूर असेल मात्र निर्जय स्थळी चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न जरूर आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली, फेक सुद्धा तितकीच चांगली, एक्झिक्युशन मात्र कमालीचं. या 2 धावांच्या बळावरती धावफलक 15च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचलंय. कॅल्क्युलेशन, उलटी गिनती पूर्णपणे बदलताना आपण पाहतोय. या मॅच मध्ये आकादेवी चॅम्पियन्स मोठी जुई संघाला जर कमबॅक करायचं असेल ना तर जीत का सूत्र असेल विकेट विकेट आणि विकेट. तर इथून ही जोडी फोडणं फार महत्वाचं असेल. चैतन्य एक लेदर क्रिकेटचा धडाडीचा खेळाडू आहे, त्याची विकेट घेणं तितकं सोपं नाहीये. फटका फसला, पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी केली जाते. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन वर्सेस लेफ्ट हँडेड बॉलर, ही रायव्हलरी खऱ्या अर्थाने कमालीची आहे. धनेशच्या गोलंदाजीचं कौतुक करूयात. आपण पाहिलं पहिल्या 3 चेंडूंवरती एक विकेट सुद्धा संपादन केली, 2 धावा सुद्धा दिल्यात आणि प्रतिस्पर्धी संघाला मोठ्या फटक्यांपासून वंचित सुद्धा ठेवलंय. ऑनसाइडच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर आहे. एकेरी धाव यशस्वी पद्धतीने पूर्ण केली आहे. बघा पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा आपल्याला जर आठवत असेल ना तर विनोद वाटकरे मैदानावरती टिकून जरूर होता मात्र त्याला 9 चेंडूंवरती केवळ 7 धावा करता आल्या होत्या. त्या मॅचची रणनीती वेगळी होती. समोरचा संघ वेगळ्या प्रकारची वेगळ्या धाटणीची गोलंदाजी करत होता. आता मात्र मोठी जुई संघ, आकादेवी संघ कशा पद्धतीची गोलंदाजी करणार ना हे बघणं गरजेचं असणार आहे. कारण डावखुरा गोलंदाज धनेशने आतापर्यंतची केलेली गोलंदाजी आपल्या संघाला सुखावणारी आहे, प्रतिस्पर्धी संघाला दुखावणारी आहे, हेच आपण पाहतोय. यावेळचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अधिकचा वेग, फलंदाज विनोद वाटकरे मात्र स्ट्रगल करतोय. रिव्हर्स स्वीप पद्धतीचा फटका, कदाचित त्याने चेंडूचा अतिरिक्त उसळी अपेक्षित केली गेली नव्हती आणि त्याचमुळे का होईना विनोद वाटकरे
बीट होतोय. डॉट चेंडू आलाय. 16 धावसंख्येवरती धावफलक स्थिरावलंय जरूर. बॅटची लिडिंग एज. चेंडू मात्र लॉंग स्टॉप क्षेत्रामध्ये. फास्ट आउटफील्डचा फास्ट फायदा. मिळतील पूर्ण आणि पूर्ण 4 धावा. धावांची आवश्यकता. आने वाले 12 गेंदे जीत के लिए 23 रनों की जरूरत. प्रति षटक आपण पाहिलं ना तर 11.50 ची सरासरी राखायची आहे. एक मोठा फटका येणं काळाची गरज आहे. विनोद वाटकरे हे तो मुमकिन आहे असं नवगाव संघ म्हणत असेल, मात्र दुसऱ्या बाजूला मोठी जुई संघाने गोलंदाजीचा भडीमार चांगला आणलाय. आपल्या खेम्यामध्ये सर्वोत्तम गोलंदाज उपलब्ध केलेले आपण पाहतोय. आणि षटक क्रमांक 3 साठी आपण पाहतोय यश पाटीलला पाचारण केलंय. यशची गोलंदाजी यशस्वी होणार का? जिथे प्रतिस्पर्धी संघातील धनंजय अर्थात चैतन्य मैदानावरती रिलायन्स नवगाव संघासाठी चैतन्यमय कामगिरी करणार का, यासाठीची जगदोजहद मैदानावरती आज आपण पाहतोय. कमालीचा चेंडू, वेगवान गोलंदाजी. यावेळेला आपण काय पाहिलं, पंचांनी चेंडूला जाणलं, परखलं, ओळखलं आणि तदनंतर मात्र चेंडू अपस्टंपच्या बाहेर असल्याची घोषणा केली आहे. एक्स्ट्राची धाव मिळणार आहे. वाईट स्वरूपातील धाव आहे. चला, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. जास्तीचा वेळ वाया घालवू नका. अकादमी चॅम्पियन्स मोठी जुई संघाला ही सूचना असेल. चला, अजिबात जास्तीचा वेळ वाया घालवू नका. घड्याळामध्ये आपण पाहिलं ना तर जवळजवळ 3:35 झालेले आहेत. त्यामुळे ही मॅच पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये समाप्त होणं गरजेचं असणार आहे. गोलंदाजी चांगली आहे, वेग चांगला आहे. शॉर्ट पिच चेंडू, मनोवैज्ञानिक दबाव प्रस्थापित झालाय. गोलंदाज पूर्णपणे दबावामध्ये आलाय. पहिला चेंडू वाईट टाकला गेला, दुसरा चेंडू बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न अंगलटी आलाय. पंचांनी या चेंडूला बाउन्सर 1 बाउन्स म्हणून घोषित केलाय. गोलंदाजाला आता मात्र बाउन्सर टाकण्याची ताकीद दिली गेली आहे. धावफलकावरती 22 धावा जमा झाल्यात. ना दसरा ना दिवाळी, मात्र बोनस दिला जातोय. यावेळीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर काटा बदलतोय. डॉट चेंडूची सांगता. चांगली पंचगिरी मैदानावरती सौरभजी गव्हाणकर यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. या स्पर्धेचे मुख्य कर्ते आणि करविते आयोजक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून ही क्रिकेटची स्पर्धा आता मात्र चांगल्या दिशेने वाटचाल करते. चांगली गोलंदाजी, खोलवर टप्पाचा चेंडू. जितके चेंडू डॉट येतील ना तितका अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव संघ बॅकफूट वरती येईल. नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला जितके चेंडू डॉट येतील कॉन्फिडन्स बूस्ट होईल, कॉन्फिडन्स वाढेल. अकादमी चॅम्पियन्स मोठी जुई संघाचा लगातारचे आलेले 2 डॉट चेंडू आघात करतायत, वार करतायत. 22 धावसंख्येवरती धावफलक स्थिरावलंय. फुल्लारलन चेंडू, फुल टॉसचा परिपूर्ण वापर. चेंडू जाईल स्कोर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. गोलंदाज कधीतरी ना अधिकचा प्रयत्न करायला जातो आणि मग फसतो. आता खोलवर टपाची गोलंदाजी चांगली होत होती, मग अशा वेळेला आणखीन एक यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, शरीराचा वेध घेण्याचा प्रयत्न, हा प्रयत्न झाला असफल. आणि मग अशा वेळेला चैतन्यने या खऱ्या अर्थाने गिफ्टचा दोन्ही हाताने स्वीकार केला. 28 ऑन स्कोरवर 9 चेंडूंमध्ये 15 धावांची आवश्यकता. चांगला चेंडू आहे. फलंदाजासोबत यष्टीरक्षक बीट होतोय. चेंडू वरती आपण पाहतोय मिळतील पूर्ण आणि पूर्ण 4 धावा. एक षटकार आपलं मनाचं खच्चीकरण कसं करेल ना ते बघा. फुलटॉस प्रकारच्या चेंडूवरती स्क्वेअर लेगला चैतन्यने चांगला षटकार लगावला.
आणि मग अशा वेळेला तदनंतरच्या चेंडूवरती बॅटची इनसाइड एज फलंदाजासोबत यष्टीरक्षक बीट झाला. लॉंग स्टॉप क्षेत्रामध्ये मिळाल्या 4 धावा. धावफलकावरती 32 धावा जमा झाल्यात. विजयासाठी आता मात्र 8 चेंडूंमध्ये 11 धावांची आवश्यकता. एक मोठा फटका, मॅच क्लोज. चांगला चेंडू आहे, शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू आहे. थोडासा टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतोय फलंदाज, बीट होतोय, डॉट चेंडू आलाय. तसं आपण बघितलं ना तर या षटकामध्ये 3 चेंडू आतापर्यंत डॉट आले. सुरुवातीचे 2 चेंडू वाईड आले, षटकार आला, चौकार आला. त्यामुळे आतापर्यंत 12 धावा खर्च केल्यात यश पाटीलने. यशला या मॅच मध्ये कमबॅक करायचं असेल तर डॉट येणं गरजेचं, विकेट काढणं गरजेचं. पुन्हा एकदा वेगवान तेज तर्रार चेंडू, डॉट चेंडू आलाय. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती समाप्त. 3 षटकांची सांगता. धावफलकावरती 32 धावा जमा झाल्यात. येणारे 6 चेंडू विजयासाठी 11 धाव संख्येची आवश्यकता. आने वाले 6 गेंदे जीत के लिए 11 रनों की जरूरत. रिमेनिंग 6 डिलिव्हरीज 11 रन्स नीड्स टू विन. अशा पद्धतीची ही मॅच मैदानावरती आपण पाहतोय. अर्थात व्यासपीठावरती सन्मान्य समीरजी सुधाकर राणे यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. नागेश्वर क्रीडा मंडळ आवासचे खऱ्या अर्थानं आधारस्तंभ ज्यांनी आम्हाला नेहमी खऱ्या अर्थानं मार्गदर्शन केलं, सन्मान्य समीर सुधाकरजी राणे यांचं या ठिकाणी आगमन होते. आवश्यकता. ही मॅच रोलर कोस्टर सारखी अप्स अँड डाऊन शेअर मार्केट साठी वरचढ करताना आपण पाहतोय. पहिल्या षटकात 13 धावा, दुसऱ्या षटकात 7 धावा, तिसऱ्या षटकात पुन्हा आल्यात 12 धावा. तसं आपण बघितलं ना तर अन्वी स्पोर्ट्स अर्थात अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव संघाने सिंगल डबल वरती जास्त भर नाही दिलाय, षटकार चौकारावरती भर दिलेला आपण पाहतोय. हॅलो, आपण पाहतो एक भव्य दिव्य क्रिकेटची स्पर्धा. आणि या क्रिकेटची स्पर्धेला आपण पाहिले ना पूर्णत्वाच्या नेण्यासाठी फार मेहनत अथक प्रयत्न लागले. आणि हे प्रयत्नांमध्ये आपण जर पाहिलं तर आम्हाला आधार लाभला ते म्हणजे अर्थात सन्माननीय समीरजी सुधाकर राणे आणि अगदी त्याच वेळेला ऍडव्होकेट सुमितजी राणे फार मोठी मदत किंबहुना आधारस्तंभ किंबहुना त्यांनी चांगल्या पद्धतीचं गायडन्स डायरेक्शन या ठिकाणी दिलेलं आपण पाहतोय. श्री नागेश्वर क्रीडा मंडळ आवास आयोजित या स्पर्धेमध्ये त्यांचा आपण मनपूर्वक करूयात आभार आणि धन्यवाद देऊयात की आपला पाठिंबा, आपला कृपा आशीर्वाद, आपलं मार्गदर्शन असंच राहू देत आणि ही क्रिकेटची स्पर्धा अशाच पद्धतीने प्रगतशील पुढे जाऊ देत, अविरत चालू देत अशी आपण खऱ्या अर्थानं प्रार्थना करूयात, विनंती करूयात आणि पुनश्च एकदा ओढूयात मैदानाच्या दिशेने, जिथे गोलंदाजीच्या मार्कवरती अंकेश कामोटकर हा गोलंदाजीसाठी आलेला आपण पाहतोय. एका संघाला जगदोजहद करायचे 6 चेंडूंमध्ये 11 धावा करण्याची, तर दुसऱ्या संघाला 6 चेंडूंवरती 11 धावा वाचवण्याची. स्ट्राईक एंड वरती विनोद वाटकरे आपल्या संघाची विजयाची वाट करणार का किंवा गोलंदाज ती वाट करून देणार का, हा खूप मोठा प्रश्न. पहिला चेंडू क्षेत्ररक्षक ऑनसाइडच्या दिशेने तैनात आहे, जिथे मिळेल केवळ आणि केवळ 1 धाव. सन्मान्य विजय राणे यांना आपण विनंती करतो की आपण या आपलं सुद्धा श्री नागेश्वर क्रीडा मंडळ आयोजित आवास आयोजित या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. मॅच वरती पहिल्या चेंडूवरती आली आहे 1 धाव. येणारे 5 चेंडू विजयासाठी 10 धाव संख्येची आवश्यकता. स्ट्राईक एंड वरती चैतन्य, ज्याने आतापर्यंत आपण पाहिलं ना तर जवळजवळ 5 चेंडू डॉट खेळलेत, मात्र त्याच्या बॅट मधून सिंगल डबल आणि चौकार षटकार सुद्धा आलाय. या इनिंगला कशा पद्धतीने ते बघतोय. 5 चेंडूंवरती 10 धावा, सिंगल डबलचा विश्वास दाखवणार की मोठ्या फटक्यांवरती विश्वास ठेवणार, खूप मोठी महत्वाची बाब. फुल टॉस चेंडू गॅप मध्ये खेळून काढलाय, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. मोठ्या प्लॅटफॉर्म मध्ये परिपक्वतेची आपण चर्चा करतो, मात्र इतक्या प्लॅटफॉर्म वरती डावखुऱ्या फलंदाजाला आपण जर फुलटॉस दिलात ना तर स्वतःच्याच कुऱ्हाडीवरती पाय मारणं किंबहुना
दुर्दैवी बाब, यावेळचा चेंडू यष्टांचा वेध घेईल त्रिफळाचीत पद्धतीने चैतन्य किल्लेकरची इनिंग मात्र होईल समाप्त. या मॅच मध्ये येईल ट्विस्ट, कारण येणारे 3 चेंडू विजयासाठी 6 धाव संख्येची आवश्यकता. एक मोठा फटका येणार का, एक डॉट चेंडू येणार का, या मॅच मध्ये आले कश्मकश. महत्वपूर्ण मॅच मैदानावरती आपण पाहतोय. 3 चेंडू विजयासाठी 6 धाव संख्येची आवश्यकता. आणि मग असं असताना आपण पाहतोय अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव संघाने आपल्या हुकुमाच्या एक्काला बाहेर काढलंय. अर्थातच निखिल कवडेला मैदानावरती पाठवलंय. मात्र दाण्याच्या बाजूला आपण कौतुक करूयात अकादमी चॅम्पियन मोठी जुई संघाचं सुद्धा, कारण ज्या पद्धतीने आज मैदानावरती त्यांनी चिकट वृत्ती दाखवली आहे ना, ती फार महत्वाची आहे. कंजूस गोलंदाजी फार महत्वाची आहे. आपण पाहतो की मारवाडी लोक, गुजराती लोक कंजूस असतात, मात्र श्रीमंत सुद्धा तेच असतात. आणि गोलंदाज तोच यशस्वी होतो जो कमी धावा देतो. आणि मी अंकेश याचं कौतुक करेन, ज्या पद्धतीची गोलंदाजी केली आहे ना, प्रतिस्पर्धी संघाला झगडायला लावलंय. ही मॅच जी साधी सोपी वाटत होती ना, ती आता मात्र कठीण होऊन बसली आहे. 3 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. दाफलकावरती 37 धावा. पावलेनेकडून गोलंदाजी, ओव्हर द विकेट गोलंदाजी, स्ट्राईक एंडवर निखिल साठी पहिला चेंडू. फसलाय फटका हवेत. क्षेत्ररक्षक तैनात. फुलटॉस चेंडू वरती. कधीतरी चुकीची ट्रेन तुम्हाला योग्य डेस्टिनेशन वरती घेऊन जाते. फुलटॉस चेंडू अंगलटी आलाय. बघा निनादजी, एक बाब आणखीन एक फार महत्वाची आहे. क्रिकेटचे जे आधुनिक नियम बदललेत ना, ती सुद्धा बाब महत्वाची आहे. नवीन येणारा फलंदाज स्ट्राईक एंड वरतीच असला पाहिजे. ही जी काही बाब आली ना, त्याच्यानंतर बरीचशी मैदानांवरती बऱ्याचशा स्पर्धांचं रिझल्ट बदललाय. आता मात्र निखिल बाद झालाय. विनोद वाटकरी नॉन स्ट्राईक एंड वरतीच राहील. नवीन येणारा फलंदाज विशाल जैतू स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहू. ज्याला ना या खेळपट्टीचा अंदाज आलाय, बॅटिंग करत असताना ना काही रंग आलाय. मात्र अशा वेळेला जिथे अंकेश ऑन हॅट्रिक वरती आहे, ज्याने लगातार 2 चेंडूंवरती 2 विकेट्स घेतल्या आहेत, येणाऱ्या 2 चेंडूंवरती 6 धावांची आवश्यकता आहे. काळाची गरज काय सांगते, एक मोठा फटका येणं. मग तो विशाल जैतू मारणार का? बघा विशाल जैतूकडे चांगली गोलंदाजी आहे. विशाल जैतूने आतापर्यंत चांगल्या मॅचेस गाजवलेल्या आपण पाहतोय. मात्र प्रतिस्पर्धी संघ उरणचा संघ आपण पाहतोय. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू, दबाव, दडपण पूर्णपणे आपण पाहतो. यावेळेला मैदानावरती काय स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न ठरेल सफल. मी म्हणालो होतो क्रिकेटचे आधुनिक नियम ना कधीतरी आपल्याला बॅकफूट वरती टाकतील. त्यामुळे नवीन नियमांची कुठेतरी आपण अभ्यास करणं गरजेचं. येणारा एक चेंडू विजयासाठी कंपल्सरी 6 धाव संख्येची आवश्यकता. मॅच रंगतदार, रोमहर्षकतेच्या दिशेने वाटचाल करते. फटका हवेत, चेंडू हवेत. आणि ही मॅच आपण पाहतोय. अकादमी चॅम्पियन्स मोठी जुई संघाने एकतर्फी पद्धतीने जिंकली आहे. स्वतःवरती असलेला आत्मविश्वास, रचनात्मक गोलंदाजी, मैदानाच्या बाहेर आखलेली रणनीती या ट्रँगलच्या बळावरती यशस्वी पद्धतीने जिंकली आहे. अलिबागच्या दादा संघाला, अर्थातच रिलायन्स नवगाव संघाला अलिबाग मध्ये येऊन हरवलं जात आहे. कमालीची खेळी आज अकादमी चॅम्पियन मोठी जुई संघाने केलेली आपण पाहतोय. आणि 3ऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश करतोय विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभूत झालेल्या संघाला आता मात्र करावी लागणाऱ्या प्रॅक्टिस, केलेल्या चुकांची उजाळणी देत कुठेतरी कमबॅक करणं असेल गरजेचं. या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक कोणाकडे द्यायचं, ही ज्या वेळेला चर्चा रंगली, आमच्याकडे स्टॅट्स आले. आणि मग अशा वेळेला एक निर्णय होतोय जिथे 6 चेंडूंमध्ये आवश्यकता होती 11 धावसंख्येची, आणि ज्याने त्या डिफेंड केल्या असा न